अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं ना? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उससे पहले वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन, जिससे हम ये सोचते हैं, ये ख्याल करते हैं और अच्छी वीडियो आपके लिए पेश करें। और ये तमाम काम जो है वो चल रहे हैं ज़िंदगी के। ये चैनल जो सब्सक्राइब आप करते हैं, ये आप तक लॉन्च हुआ, इसके लिए 2-3 लोग बहुत सपोर्ट करने वाले मेरे लिए रहे और मैं उनका जिक्र एंड में ज़रूर करूँगा। जिक्र कर रहे थे हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे? हम आम जिंदगी का जिक्र कर रहे हैं। जिंदगी क्या है, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, किसी पर ये भेद नहीं खुला कि ये जिंदगी क्या है। किसी ने कहा ये फूलों की सेज है, किसी ने कहा ये कांटों का रास्ता है, किसी ने कहा नहीं ये मुसीबतों का घर है, किसी ने कहा नहीं ये आजमाइश का और इम्तहान का सिलसिला है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। और हम अपने तौर पर ज़िंदगी की अजीब या अपनी मर्ज़ी की, अजीब ना भी कहें तो अपनी मर्ज़ी की, अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी की तारीफ़ करते हैं। जैसे ज़िंदगी जो है अल्लाह का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफ़ा और इनाम है। और ये तोहफ़ा इनाम हमसे क्या डिमांड करता है, पता नहीं क्या डिमांड करता है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ख्याल है। इस हवाले से ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हैं। जैसे इंसान का बचपन है, बचपन में इंसान अपने वालिदैन के हवाले होता है। जैसे चाहें वो उनको नहलाएं धुलाएं, जैसे चाहें कपड़े पहनाएं, अच्छे पहनाएं और बुरे पहनाएं। बुरे से मुराद ये है कि जो उनके पास अवेलेबल जो भी होगा वो पहनाएं। और उसके बाद फिर वो उसको इतना पता नहीं होता उसने कंघा किया है नहीं किया, मुँह हाथ धोया है नहीं धोया, कोई पता नहीं है उसको। फिर उसके बाद जब वो लड़कपन का ज़माना आता है तो लड़कपन में ज़रा आँख उसकी थोड़ी सी खुलती है तो उसे थोड़ी सी चीज़ों का पता चल जाता है। अच्छा कपड़ा पहनना है, साफ़ सुथरा रहना है, बाल भी बनाने हैं, ये भी करना है वो भी करना है। उसके बाद फिर जवानी का मरहला है। और जवानी आप तो जानते हैं, जवानी तो दीवानी आप तो जानते हैं। यादिश बखैर बचपन में खेले थे घर आंगन में, होके जमा शर्माने लगे, क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे। ये सवाल आते हैं। और फिर जवानी है, उसमें तो बाश इंसान वो कर रहा होता है जो उसका दिल कर रहा होता है। दिल उसका क्या कर रहा होता है पता नहीं है। कभी किसी का दिल क्या कर रहा होता है, कभी किसी का दिल क्या कर रहा होता है। अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, जी ऐसी ऐसी ख्वाहिशात आती हैं। और उस जवानी में इंसान अपने आप को बनाओ सिंगार के जो भी उसके पास मौजूद वसाइल होते हैं, उन्हीं वसाइल के तहत अपने आप को सजा रहा होता है, अपने आप को बना रहा होता है। और जो एक भी पल जो है बाहर जाना है अगर किसी से मिलने के लिए तो शीशे के सामने आएंगे, बाल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छे निक से तैयार होंगे और फिर बाहर निकलेंगे। और फिर कपड़ा भी अच्छा पहनने की कोशिश करेंगे, खुराक भी अच्छी खाने की कोशिश करेंगे और रहन सहन भी ज़ाहिर है। और फिर जवानी में ख्वाहिशात भी अपनी अपनी होती हैं और इंसान के जिस्म में वो ताकत, वो एनर्जी, वो तवानाई वो भी अपने हिसाब से होती है। मगर जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती चली जाती है, बहुत सी चीज़ें तब्दील होती चली जाती हैं। बचपन में इंसान कुछ और पसंद कर रहा होता है, लड़कपन में कुछ और पसंद करता है, जवानी में उसकी पसंद और से और होती चली जाती है। और फिर जवानी की पसंद में ही जहां वो अपनी पसंद के मुताबिक शादी भी कर लेता है तो भी उसके बाद उसके मसाइल का बहुत सा एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और उन मसाइल के साथ हिम्मत के साथ लड़ते जी इतनी दफ़ा ही लड़ना पड़ता है जितनी दफ़ा मैंने कहा लड़ते वो अपनी उम्र के बहुत से कीमती साल भी लगा देता है और अपना हाल भी लगा देता है। जी हाल जनाब, हाल क्या होता है जनाब? ये किस हाल में है? आपने कैसा अपना हाल बना लिया? पहले ऐसे तो न थे, बाल बहुत अच्छे दिखते थे, अब तो बाल गिर रहे हैं। और फिर गिरते गिरते आहिस्ता आहिस्ता इंसान अल्लाह पाक के हुक्म से गंजा हो जाता है। जब वो गंजा हो जाता है फिर मत पूछें क्या होता है उसके साथ। बाहर जाने को दिल नहीं करता,
وہ اپنے آپ کو جب گنجا دیکھتا ہے تو شیشے کے سامنے بھی نہیں جاتا جی. شیشے کے سامنے جائے تو ڈر لگتا ہے, پہچان ہی نہیں سکتا یہ کون آ گیا ہے شیشے کے سامنے. وہ اپنی جوانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور یہاں حیرانی اس کے سامنے ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں جوانی کو دیکھوں, اپنی حیرانی کو دیکھوں, کس کو دیکھوں, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور پھر وہ کپڑے جیسے تیسے پہن لیتا ہے, جوتا بھی جیسا تیسا پہن لیتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم شیشے کے سامنے جائے. کیوں؟ دل ہی نہیں کرتا. دیکھتا ہے اپنے بالوں کو ڈھونڈتا ہے تو بال تو اڑ چکے ہوتے ہیں. کیسے؟ کسی کے مسئلے میں, کسی کی پریشانی میں. کسی نے کہا میری خاندانی ہسٹری ایسی تھی کہ بال گرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سے گنجے گھر میں بھی بیٹھے ہیں. اور کوئی کہتا ہے یار کوئی وجہ ہی نہیں تھی, خاندان فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے, کوئی گنجا بھی نہیں ہے, اور خیر سے میں گنجا ہو گیا ہوں, کیا کروں. کوئی کیپ پہنتا ہے, کوئی ٹوپی پہنتا ہے, کوئی ترکی ٹوپی پہنتا ہے, کوئی سندھی ٹوپی پہنتا ہے, اور کچھ لوگ تو مسجد کی ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں. مسجد کی ٹوپی. ایک جیب گترا دوسرے جیب گترے سے ملا, وہ سامنے سے آ رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اس نے ٹوپی پہن رکھی ہے اور ہاتھ میں تسبیح بھی لیے پھر رہا ہے. اس نے اسے دیکھ کر حیرانی سے کہا بھائی کل تک تو جیب گترا تھا, آج تسبیح تیرے ہاتھ میں, ٹوپی تیرے سر میں, کیسے یہ تبدیلی آ گئی. اس نے کہا بھائی تبدیل نہیں ہوا, میں وہی ہوں. تو ٹوپی, اس نے کہا کیسے. بھائی ابھی کچھ دیر پہلے ایک بھلے مانس کی میں نے جیب کتری ہے, اور اس کے بعد یہی ٹوپی تھی, یہی تسبیح. ٹوپی سر پہ پہن لی ہے, تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں. تو جناب من, سر کو ڈانپنا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور بہت سے دوائیوں کے معاملے, گولیوں کے معاملے, بہت سے نسخہ جات کہ کسی طرح سر کے بال دوبارہ آ جائیں, تو جو جانے والے ہیں وہ واپس نہیں آتے. کہتے ہیں کہ جو گنگا میں ہڈیاں بہا دی جائیں وہ واپس نہیں آتی. ایسے ہی پھر ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بالوں کا کوئی تو علاج ہوگا. ہاں علاج ہے. ایک تو وگ لگوا لیں, یہ علاج ہو جائے گا. دوسرا آپ عام طور پر کیپ پہنیں, بڑی اچھی سی کیپ لے لیں اور ہر وقت وہی پہنا کریں, تو اس سے بھی طبیعت کبھی اوب جائے تو وگ والا مسئلہ بھی ہے ٹھیک. بال بھی لگ رہے ہیں, پیسہ لگتا ہے, پریشانی علیحدہ ہے. ایک اور نے کہا یار میرے بھی بال گر رہے تھے, میں نے ایک بندے کی کتاب پڑھی, اس نے بڑی اچھی کتاب میں ایک بات کہی. کیا بات کہی بھائی؟ اس نے کہا بال جو گر رہے ہیں اس کا علاج بھی ہے. اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا علاج یہ ہے کہ جس کے بال گر رہے ہوں انہیں چاہیے کہ بالوں کے نیچے سے ہٹ جائیں اور بالوں کو گرنے دیں. بال جب گرتے گر جائیں. بھائی نہیں ہے جن کے پاس علاج ہے تو کائنڈلی ان لوگوں کو ضرور بتائیے کہ جو اس گنجے پن میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی کوئی عجیب مخلوق سمجھتے ہیں. اور پھر کیا ہے, کوشش برداشت جس حال میں بھی رکھے, پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. آپ اس میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں, مگر سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ آپ بیل بھی بجائیں گے جب بھی نئی ویڈیو بہت انٹرٹیننگ, انفارمیٹیو, آپ کے پسند کی بات والی ویڈیو جب بھی نئی اپلوڈ ہوگی اس کا براہ راست میسج آپ تک جائے گا. اور پھر مجھے بھی میری محنت کا یہ صلہ تو ملے گا کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے, اور پھر اس کو اپنی محبت سے دیکھیں گے بھی صحیح. یہ چینل سبسکرائب ہوا آپ کی محبتوں سے ہوا, آپ تک لانچ ہوا تو 2-3 لوگ بہت مجھے یعنی جنہوں نے یہاں تک لانے میں بہت بڑا ساتھ دیا. معظم طارق ہے ان میں, عبداللہ, 3 عبداللہ ہیں, اور جن کے ساتھ 3 عبداللہ ہوں, عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ, تو اللہ کا بندہ تو پھر بن ہی گیا. اوکے جی, آج کی بات کو ختم کرتے ہیں, اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک خدا حافظ, جیتے رہیے, خوش رہیے.